Dito sa Katigara. Kami 50. Unya na. Wait. Ay, nilayo. Tuwa mas sa pikas. Tara o. Naligo. Gani. Hi, girl! Ang brown na ganina white, murag white man to. Kusog kayo ni sila mo ulam dito eh. Ligid sa katabok na tubig oh. Abi, picturean na kapita dito. Kasi naman god. Dali, Abi. Kung totoo ng dahon. Sayang tail. Tina, Mimi, ato na ta. Pagbulat. Maglagot ako na siya rin kabot ro. Maglagot siya din ng kabot ro. Pangit no niyang ulo ba. Na, lagot ako. Maglagot na kay di siya ka pangit ka kon. Pangit na. Dili ka mag-picture ko nimo ba? Eh, pighuwa bantay ha. Ari isa ka ung. Ay, talikod na po. Kuya. So why looking at me like that? Hello, baby. Grabe kasi po ilang kuano, ilang kanilang shell ba sa likod. Wala na. Next. And they can survive without Madam water Gazelle for ba? a month over Si a Madam year. Gazelwa. Because they can get moisture. Protect the horns. Then their horns can grow up to 85 centimeter long. Si Maya mo'y pakialam. Balik ka dito. That one is impala. Among 700 to 1,000 kilograms. Fully grown niya. Oh. niya. Picture na ka dito. Di ako na may naong imo mo ding naong. Gilok pa ako wala. Hinukan ka. Kinama day ko andri oh. Tag. So they are carnivores, which means they need meat to thrive. We provide them with dressed chicken and beef totaling to 5 to 8 kilograms per lion per day. Then their roar can be heard in remarkable 8 kilometers away. Sugay. Then they can reach speed up to 81 kilometers per hour. Ay, dito tanaw. Bar! Bar! Hey, tiger! Nani ato na po sa likod. The tiger and the male. Huli ko! Ay! Kiko na yun na pag irinubi. Ayag na. Yellow man to sa una. Gani mo ko ay. Kin
disgrasya man daw to. Bago na ini. Oh, bago rin eh. Kaya na daw na disgrasya man din ito. Tapos nakita daw na lakaw-lakaw. Jessica Soho man to. Oo, tama. Kalisay. Mana. Ay, Maria. Yam. Hello. Pino nga ba? Kalimutan na sa video. Deposit ma'am. Wait lang sir. Awa pa rin. Hello guys. Guys, this is great man. Gentlemen, now my name is Dustin, and I'll be your host for today. Now joining here with me is our brother Kagatune, my favorite friends who showcase their natural behaviors. Gold Macaw, ranked as the third largest pirate globally. And to our Green Wing Macaw, ranked as the second largest pirate. Now yours truly, my name is Dustin. We are going to enjoy the show. Thank you so much and enjoy. And Mariam. Drit at sao kaya bang siya? Others! 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 Lady! Lady! Hey man! Hey! Na. Kuya. Tanaw sa mukha Dong. niya. Dong. Tanaw siya. Say hi. Bagay na ba sa malusot mo? Si Mariam tulog. Needs vast territories. So they are carnivores, which means they need to thrive. We provide them with dressed chicken and beef totaling to 5 to 8 kilograms per lion per day. Then their roar can be heard in remarkable 8 kilometers away. Sugay. Then they can reach speed up to 81 kilometers per hour. Hey mami! Tingnan na siya, way bahog. Dito ka Pep. Naglihok na. Hello! Meow. Ay, katapulan ba nila yung mga Nigeria! Oh! And their communication is through smell, sight, and vocalization. Once again, blue wildebeest. Or they attract female water bats. So, sa damor na mas baho sila, ma-attract ang female sila. So, once again, water bats. So, okay, na host. Mount 400 to 1,000 kilograms, sir. Fully grown niya. Oh! Lagi. Sige. Tuloy pa rin sa cheetah? makalikot man siya, oh. Kuya. Once again, Impala and Gemsbox or Oryx cuisine. Why looking at me like that? Hello, baby. Grabe kasi po ilang kuano, ilang kanilang shell ba sa likod? Ay, talikod na po. Kuya.
Ay. Tara, ngayon man. Ay, wala naman sige balik. Balik to dire. Balik ra na siguro. Alisa pa. Ay, ni. Ah, okay. Ayo, gusto niya abuton ng dahon. Gusto niya sa pili sa dahon, no? Oh, kinap yan. Sige, sige ka. Si ate, dali. Ano ba ate? No. Hindi na kaliligo. Abi, picturean na kapitali na. Ano naman, God? Dali ate. Yum. Clap your hands, yum. Kuya. Minit yan ang matindog. Dito sa Etigara. Kanya 50. Anya na. Wait. Ay, nilayo. Tuwa mas sa pikas. Pero, naligo. Yan eh. What's that? Crown crane. Yeah, crown crane. Murag pato ra pud lang sa no. Malahibo. Wala baboy ay nang yuwik. Kinama day ko andre oh. Hi. Ilipad na. Pwede ba ko siya mag-picture sa... Tagan kay Klawa. Mas pangit ka. It's a pangit. Dito sa Etigara. Kanya 50. Anya na. Wait. Ay, nilayo. Tuwa mas sa pikas. Pero, naligo. Yan eh. Ito naman yung style diha. There is a tiger over there. A tiger over there. Roar! Ay, sige. Makulat na. Yan nga, aw. Ano ka, Kaya, diha mo.